हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं सलूट करता हूँ अपने भाई मौसम को कि इसने एक बच्चे के लिए उम्र का टिकट निकाला है और वो बच्चा बिलाल खुशकिस्मत बैठा हुआ वे जिसने जनाब आला मदीने दे सफर वास्ते मक्के दे सफर वास्ते जनाब जी सवाल जवाब दे अंदर खड़ा होकर जवाब दिता है। मैं जुमला क्या करना जेड़े दिल विच रखे देने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी ना कदे मेहमान मदीने दे। सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदे वेखे आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदे जी करदा हो जाए कुर्बान मदीने तो। सब ने कहना जी करदा हो जाइए कुर्बान मदीने तो। चले कुड़ियां मगर चूहे मार गोलियां खा लेंदी जी इत्थे तुहानूं गोला वजदा है। उच्च पढ़ो मैं हैरान इन्ना मजमा सारे बोलो जी करदा हो जाइए कुर्बान मदी। या अल्लाह जड़ा तेरे नबी दी नात ली आवाज ना चुके फजर तो पहला उन्होंने चुक ला इस झूठ नूं करना की एवें गंद पाया सु जमीन ते। जी करदा हो जाए कुर्बान मदी। मदीने दा लफज कहना जरा सब ने पता लगे हजूर दी नात पढ़न दे ने सारे पढ़ो मिलके जनाब जी आवाज आए जी करदा हो जाए कुर्बान मदी। जिन्ना चर तुसी मदीने दा लफज नहीं कहना मैं अगे बोलना ही नहीं अगे चलना ही नहीं। ताड़ी आवाज़ है मेरी ताड़ी ज़ेद है वेख लिया जे जी करदा हो जाए कुर्बान मदी। स्टेज वाले भी बोलो अल्लाह जानदा कुर्बानी तुसी भी दवा सजे खबे कोई चुप ना रवे। जी करदा हो जाए कुर्बान या अल्लाह जड़ा हुण भी ना बोले सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे ना बोले। हुण मुंडे बोलणगे सारे पुत्र छड़ दे मोबाइल चां कर ते जो कर छड़ ध्यान मिल के पढ़ना प्यार ना। जी करदा हो जाए कुर्बान। हज़रत साहब मैं बुला लेने मैनू जाच है जिन्हें चन मक्खन मलाई आए नहीं सभी मैं तेनू दुआ देना ही। या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दी नात पढ़े अगले महीने उन्होंने 16 प्रो मैक्स लभे ते जेड़ा फिर उच्ची पढ़े उन्होंने सितंबर में जनाब 70 लभे। मोटरसाइकिल नहीं मोबाइल। वो पुत्रो ए जेड़ा हुण पिलर है ना ए पासा मेरा आ पासा मौसम का है। लै पुत्रों मेरी लाज रखनी है तुम सारे मैं तुहानू मलिया इधर आप बहुत इन नाल करते ने इधर मेरे ते आवाज़ चुकनी है। मुकाबला उत्थे मैच हो रहा मराकी वाले भाई नईम साहब की ग्राउंड दे विच हैं कदूर साहब वाली ते तुसीं हुण जरा ऐस आप स्टेज वाले पासों इधर मैं करते अपने इधर इधर नेकी च मुकाबला जायज़ है। सियासतदान मुकाबला करा लेंदे ने ख्वाजा आसफ हरियाणा डार मुकाबले च आ सकती तो असीं मौलवी एक दूसरे का मुकाबला नहीं करा सकते। हाँ लै अज नात ली जी करदा हो जाए कुर्बान। आवाज़ इधर बहुत ही है मैं बेईमानी नहीं करनी। लै भी हम पुत्रो तुम मेरी इज्जत नहीं रखी फिर रखो पढ़ो मेरे कहने ते पढ़ो पुत्रो सारे पढ़ो। जी करदा हो जाए कुर्बान। हाँ मैं भला बड़ियां हुईयां होणगियां आवाम इंज मुहब्बत ना बोल दी है मुबारका मुबारका अल्लाह मबरूक मबरूक अल्लाह मबरूक और तानू करोड़ करोड़ मुबारका। लोकां दी रात दुनियादारी च गुजरी है ताडी रात मुस्तफा दी वफादारी च गुजरी है। हाँ 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 अल्लाह की कसम पढ़न गे ना सरूर आ जाएगा। नात इंज पढ़िया करो नात इत्थे पढ़िए तसव्वुर मदीने पहुंचे आवे
نعت پڑھن لگیا مولوی دا زور نہ لوایا کرو کہ مولوی نو کہنا پوے پڑھو چلیا تسی اپوزیشن ہو اوہ نبی مولوی دا اوہ نبی تاڑا کون جی حضرت صاحب تاڑا کی نام سی منظور احمد صاحب تھی تے ویسے ہی منظور ہو تسی بیگم نو بھی منظور ہو سانو بھی منظور ہو اللہ نو بھی منظور ہو ساڑا یار نا ہی بڑا سونا منظور ہے تے جے ٹائم تے آجے تے منظور ہے لیٹ آوے تے سمجھو مجبور ہے کیوں نہیں ساڑا چانے میں نے تو خوشی بڑی ہوئی ہے انہوں نے پیارے نام دسے تاڑا کی نام ہاں کاری عبدالرسول آج سبھی نبی پڑھنا ہے اور نعیم تو کدھر چلے گیا سارے پڑھنا ہے جی کردائے ہو جائے قربان ایک وار جوے کھاندے سونے شہر مدینے نو ایک وار جوے کھاندے سونے مکہ مدینے نو ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے اللہ کی قسم ہے اس نے مدینے کی بات کر کے میرا دل جیت لیا بچہ نوجوان خوبصورت ہے اور مدینے کا ایک بچے کو مسافر بنا رہا ہے اللہ کی قسم ہے لوگوں کے بچے لوگوں کو نام موبائل نکالتے ہیں مگر یہ خوش نصیب بچہ ہے جس نے انعام عمرہ دیا ہے میں سبھی کو کہتا ہوں کہ خوش نصیب بن جاؤ مکہ مدینے سے جڑ جاؤ عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں فرشتے میرے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں گا